जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे पुनः पुणी आमे समस्ते श्रीराम ज्ञान मंदिर बालियार आज एक नूतन अध्याय को आरंभ करवा। आज हूँ अष्टम श्रेणी क्लास को आमे प्रारंभ करवा। संध्या समय परम पूज्य गुरुदेव बंद माता जी गायत्री माता अशेष कृपारू संध्या समय आरती समय सत्य माँ को नमन वंदन करी सर्वप्रथमे आज विषय वस्तु को पाठ करवा। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषो तथानि विश्वोदगत का रणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्ताभि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तदकेन मनसा पश्यन्ति न योगिनो शांतन विदु सुरासुरगण दिवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे मुरारे मधुकैर्नहारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द सौरे जज्ञेषु नारायणकृष्ण विष्णु निराशयं मा जगधीतराख्य। समस्त को श्रीराम ज्ञान मंदिर बालिया तरफ अशेष विभु कृपा लाभ हो। आपण सपरिवार मंगल रुहतु। विशेषकर अष्टम श्रेणी समस्त अभिभावक अभिभाविका तथा मोर कुना कुनी पिला मानकु मो पवित्र गुरुजींकर आज विषय पढ़िया पूर्व सर्वप्रथमे अष्टम श्रेणी कुनी कुनी पिला जे षष्ठ सप्तम नुआ करी हाईस्कूल प्रथम पाद दौरान से सर्वप्रथम आम आज मातृभाषा साहित्य बईर वृक्ष महात्मा विषय को पढ़ा। एवं वृक्ष महात्मा विषय कवि होती जगन्नाथ दास। से आम सर्वप्रथम जगन्नाथ को स्तुति रूपे आम आह्वान कले। जेहेतु जगतर नाथ नाथ जगन्नाथ तांको ध्यान करी तांकरी चला पथरे पदुटी गान करी आजिर विषय को प्रारंभ करवा। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा सांब ब्रह्मा सुरपति गणेशा चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चरण कमल तले नमनबंद भक्ति पुष्प अर्पण करी आजिर ए विषय को आम आगू बढ़िबा। आसंत पिला माने प्रथम बुझिबा वृक्षर महात्म्य कथा ये आलोचना करने पूर्व आम जगन्नाथ दास अति सुंदर भाव भागवत गीता एवं ओडिया भागवत एक अन्य द्रष्टा रूपे ओडिया जाति को परंपरा को स्वतंत्र परिचय देइचंती। ओडियार पखाल, ओडियार साग भजा, ओडियार बढ़ी चूरा, ओडियार पियाज, ओडियार रसुण, ओडियार मुग, ओडियार खुदी पिता, ओडियार मालिया जाऊ, ओडियार गुड़ भात, ये संपूर्ण ओडियार 12 मास 13 पर्व विभिन्न पर्वपाणी किंबदंती को भागवत माध्यम जगन्नाथ दास सुंदर रचना करचंती। पिला माने ए वृक्ष मात पिला समस्त जानितब वृक्ष कथा किए जानिछि किए कहबो
किए कह वृक्षर अर्थ कौन जी आमको जीवन दिए मनुष्य एवं भाव वृक्ष आमको जो भाव में प्राणी जगत उद्युक्त था उद्भिद जगत आ प्राणी जगत परस्पर परिपूरक जो भाई मनुष्य खाए पीए बंचे सब जीवन जापन अतिबाहित करे से वृक्ष से आम अम्लजान पाचे आम वृक्ष कंगारकाम्ल पाचे वृक्ष तो बहुत उपकार आम पाने पाचे पाने वृक्ष आमको चेर साहाଯ୍ୟରେ खाद्य संग्रह करुचे ता शाखा प्रशिकार हरितलबक द्वारा खाद्य संग्रह कर वृक्ष शाखा प्रशाखा बढ़ी पार है वृक्ष फूल दौची फल दौची एवं काठ विभिन्न आम घर उपकरण सामग्री आम संग्रह करुचे तेणु वृक्ष महात्मा कहले बहुत अनन्य आ वृक्ष नथिले ये जीव जगत बंची पारता नहीं से प्रत्येक पिला आम समेत संकल्प दरकार प्रति निज जन्मदिन में गोटे गोटे निश्चित रूपे वृक्ष लगा आवश्यकता अच्छी बर्तन देख कोविड-19 सारा विश्व बर्तन समस्त वृक्ष पत्र 7 चित नंबर बहुत बढ़िया सुंदर भाव जीवन बचुंट यदि वृक्ष नता कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ी था कलकार धुआं विषाक्त हो परिवेश को आसतु से वृक्षर महात्मा करने पूर्व कवि कौन कहते ओडिया साहित्य जगन्नाथ दास जड़े अमर स्रष्टा रूपे अतिबाहित होती कवि किए होती ना जगन्नाथ दास से पंचदश शताब्दी शेषार्ध 16 शताब्दी प्रथमार्ध जड़े अमर स्रष्टा ओडिया जाति जगन्नाथ दास ओडिया भागवत एक श्रेष्ठा पिलाने जदि जहाँ पचरा जाए ओडिया भागवत किए लिखिं ना अति बड़ी जगन्नाथ दास मन रखिव किंतु संस्कृत भाषा श्रीमद भागवत ग्रंथ आखरिक अनुवाद नुहे कारण आम प्रति घरे घरे भागवत पाठ करा कथा सब सकाल सन्ध्या पिला तो प्रार्थना करवा बड़ा मुस्किल ता मूल कारण परिवार आज नहीं परिवार विचलित यदि परिवार पिता माता संध्या समय उपासना करते तेणु आम मैंने पिता माता सागर बसिक संध्या समय आरती करते भगवान प्रार्थना करता परिवार गोटे मंदिर बोली कहुई जो देवता वाले पिता अच्छा माता अच्छा आम देवता गण सहित समान तेणु मूल ग्रंथर जो अंश समाज पर विशेष उपयोगी नुहे ताको संस्थित कर तो लोकप्रिय जगन्नाथ दास घरे घर आदृत थे जुआर देख समस्ते बाजा बजाऊे डफिली बजाऊे छोट छोट कुड़िया घरे देखी तो पिला माने समस्त खंजड़ बजाऊे कौन कहते जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण जय राधे राधे हरि नाम जय राधे राधे तेणु यही गुंजन ओडिया भागवत प्रति घरे घरे चाल घटी रोला खंजणी बाजुला गिनी बाजुला मृदंग बाजुला एवं जगन्नाथ भागवत रचना घरे घरे परिचित होता तेणु जनाशुना करूँ तेणु जगन्नाथ दास अति घरे घरे परिचित थे संध्या बाजिला माने प्रति घरे बाजुला तेणु से लिखि तुला भिड़ी अर्थ कोईली दारू ब्रह्म गीता मुर्गुणी इत्यादि अन्यतम तेणु पिलाने कविंकर परिचय पूर्व कवि जगन्नाथ दास भागवत दशम स्कंदरु एक नंबर पचुव दशम स्कंदरु गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय आसी सब लिखला बेले लंकोशन पिला मन रखि जिते परीक्षा लंकोशन लिख आगे ऊपर लिख कवि कविता कविता वृक्ष महात्म्य ता लिख कवि जगन्नाथ दास एवं जिते कवि परिचय लिखि सारा सदाबले मन रखिथ विषय वस्तु को यही जिनसा लिख सब यही दिधाट को प्रस्तुत पद्माक्षर जगन्नाथ ओडिया भागवत दशम स्कंद अंतर्गत
त्रयोविंश अध्याय गढ़ा यही अंश कवि श्रीकृष्ण विषय मुख्य महात्मा विषय कहते पिला श्रीकृष्ण विषय तो मैंने बहुत परिचित ए घरे घरे महाभारत दूँ आम श्रीकृष्ण को देखुचे तो जो गोपनीय कथा कहीं कहई पिलाने श्रीकृष्ण जो गोपरे लीला करुले राधा सहित गोपबाला सहित से मन पड़े कवि कहते पंचम श्रेणी विषय अच्छी दुखी धन नीलमणि रे पिला माने सुनते दुखी धन नीलमणि रे गोरु घेनी तेरी आसीला बेलू गोरु घेनी मेरी आसीला बेलू मामा बोल डाकी बमते दुखी धन मामा बोल डाकी बमते दुखी धन नीलमणि तेणु से विषय को ये उद्धृत करा जायछि श्रीकृष्ण जेतेबेले चली जाउचंती वन को माँ जशोदा कांदी पकाउचंती दुख प्रकाश करुचंती ये बड़ जंगल जाइछि किए सरल बड़ी खाइब किए मो हांडी भांगिब क्या दुष्टले बाड़ेब माँ तक भाभी भाभी दुखी धन नीलमणि रे श्रीकृष्ण नीलमणि कहुच्छे तो ताको कथा भाभी भाभी जशोदा माता अधीर हो पड़ती से एक विषय आसी आम पाखे पहुंची जे वृक्षकर कथा को आसतु से वृक्ष कथा विषय आम टिके जानिबा तेणु जगन्नाथ बड़ सुंदर भाव वृक्ष कथा कहते कौन कहते ये मनते कृष्ण आज्ञा पाई कन्नाए गले तो सहोई गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घर जाई गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर निधागर बीते जलागी पोए होइले दुख भागी चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले वृक्ष को चाहि दामोदर बोलंती गोपंक आगर हेस्तक कृष्ण मित मोर श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देव प्रस्थ देख वृक्षंक महत परे करन्ति उपकार सुजन प्राणिक व्यवहार शीत बरसा घर्म दुख सहिया भंकुदंती सुख धन्य जीवन आकर जीविका हंति प्राणिकर सुजन घर जन्मे जाई अतिथि निराश नुहई बर्तमान मूल को जीवा बड़ा सुंदर भाव जगन्नाथ दास उपाख्यान करछंती आम प्रथम जीवा हेमंत कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तो सहोई हेमंत कृष्ण आज्ञा कृष्णकर आज्ञा जो पाउछंती कन्या भी क्या कहुई ना गोप बालक मान कहुई गोप बालक मान जिते चली जाते से तो गोपाल कथा ये कहुच्छी जे कन्या गण तोष माने जंगल को जाउछंती कृष्ण का आज्ञा पाइकिरी तापर कौन कहउछन कवि गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर तेणु श्रीकृष्ण अन्य नाम सब कहुच्छी दामोदर गोपाल गोविंद ये जिते जाऊे जंगल को सहित गोप बालक मैंने जाऊे कौन जाऊे श्रीकृष्ण भगवान जो गाई चरे जाऊे गाई चरे क्या पाखे कौटी विश्राम होते ना गछ मूले विश्राम नौले ध्यान दे पिला माने तेणु तापर कौन कहते कवि निधाग रवि तेज लगी निधाग माने सूर्य प्रचंड किरण
ପୋଇ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି ଯେତେବେଳେ ଗଛର କିରଣ ତାଙ୍କର ପଡୁଛି ଶାନ୍ତ ପବନ ତେଣୁ ଗଛର ଉପକାର କଥାକୁ ଏଇପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଚରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ଏ ସଖା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସେମାନେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଥାଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ବେଳେ ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ବେଳେ ଗୋପଙ୍କ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ତାର ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। କାହା ତଳେ ଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାମୋଦର ଏଠି କାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁନାମ ହେଲା ଦାମୋଦର ତେଣୁ ଗୋପଙ୍କ ଆଗରେ ଏକତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ହେତକ କୃଷ୍ଣ ବି ତମର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଳ ଅଂଶୁ ବି ଶାଳ ଦେବ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଖେ ବୃକ୍ଷର ମହତ ଏ ଯୋଉ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏ ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ। ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା କିଏ ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ଆଉ ଦେବ ପ୍ରସ୍ତ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ସବୁ ଥିଲେ। ସେଠି ଆଉ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସଖା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୃଜନ ପ୍ରାଣିକ ବ୍ୟବହାର ତେଣୁ ଗଛ ସଦାବେଳେ ପରର ଉପକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ପରମାର୍ଥ କାମ ଲଗେଇବା। ବର୍ତ୍ତ କରୋନା ଯୋଉ ବ୍ୟାପୁଛି ଘରେ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ କିଏ ମାସ୍କ ଦେଇଦେଉଛି କିଏ କାହାକୁ ଭାତ ଡାଲି ଟିକେ ଦେଉଛି କିଏ କାହାକୁ ରାସନ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି କିଏ କାହା ସାବୁନ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି କିଏ କାହା ଘରକୁ ଡାକିକିରି ଖୁଆଉଛି କିଏ କାହା ଘର ସେବା ଟିକେ କରିଦେଉଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯେମିତି ସିପାହୀ ମାନେ ଦେଶର ବର୍ଡର ରହିକି ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରମାନେ ନର୍ସ ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ହଉ। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେ ଠିକ ସମୟ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନ ନେଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଠାରୁ ତ ଭୟଙ୍କର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଏ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ସେ ଦୁନିଆ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ନଦୀ ଶାନ୍ତ ଗଛ ଶାନ୍ତ ଆକାଶ ଶାନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସ୍ଥିର ସମେତ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନିଜେ ଘରେ ରହିବା ସାବୁନରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ବି ଧୋଇବା ଯେତେଥର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇବା ପରେ ଧୋଇବା ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ବାଁ ପଟକୁ ଛିଙ୍କେଇବା ରୁମାଲ ଦେବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏଣେ ତେଣେ କାହା ଘରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଇଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମର ଉପକାର ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୃଜନ ପ୍ରାଣିକ ବ୍ୟବହାର ଯିଏ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଉପକାର କରେ। ଆଉ କେତେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହିଆ ବଙ୍କୁ ଦନ୍ତି ଦୁଃଖ ହରିବୋଲ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯିଏ ଅନ୍ୟଙ୍କର ସୁଖରେ ସାମିଲ ହୁଏ ଯିଏ ଶୀତ ବରଷା ଖରା ସବୁ ସହେକୁ ଆମକୁ ସୁଖରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କରନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁନ୍ତି ପ୍ରାଣିକର ସୃଜନ ଘରେ ଯେମେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନୁହଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆମ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ବାଡ଼ିଟି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି କିଛି ଘରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତମ ଘରକୁ ଯିଏ ବି ଅତିଥି ଆସିବ କିଛି ନଥିଲେ ଘରେ ଡାକିଟେ ବସିବ ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦାଦି ଆସୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ଘରେ ପାଣି ଗିନା ଜଳଟି ଆଣି ଦେଇଦେବ। ଜଳର ଅମୂଲ୍ୟ ବରଦାନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଜଳ ଧରା ଦେଇଦେଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ଅତିଥିଙ୍କୁ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ତ ଘରେ ଆମେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମା ମାନେ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ କହୁଛି ଘରେ ଲେମ୍ବୁ ନଥିବ କି ନଥିବ ଦୌଡ଼ି ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ
इलो हाय देलु 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 फाळे लेबु देलु से रामा झुआ आईची आ मो दादी आईची मो खुड़ी आईची मो मामू आईची दाइरे पिला माने कहत भी सब आमे सिमत करिया नाही ते घरे जे बाड़ी बगीचा लेबुडी गछ थिबो लेबुडी सदा सिड़ी आड़ीबा आ लेबु सरबटी दउथिबा अतिथि देव से नाही आ गोता पर कहउछंती पत्र को शुंभ फल छाई मूलब कल दारू दे अब गछ आमुका को दउची पत्र दउची फूल भी दउची छाई भी दउची बकल भी दउची आ तो संपूर्ण शरीर को से अर्पण करुची गोटे मात्र जीव है मरीष सी ता शरीर को क्या दान करने इच्छा तार ना जदि कौटे चुमुड़ी होगा कौटे खंडिया होगा सांगे माँ मैंने बापा मैंने हाजर निजे बाड़े पछे खंडिया खबरा करुवे किंतु जदि कौन गुरुजी हो गुरु माँ दिबारू पकेले सांगे सांगे आसी पहुंचे आज्ञा मो पु कहीं पढ़े मो कहीं प्रस्त कले से हाजर करदे कि श्रीकृष्ण भगवान जो बन गले गुरुले माँ मध्य से कान को धरिकी दी बांधी पकाउले आ कान्हा कान्हा कि बांधी पकाउले तेणु कवि बड़ सुंदर कहते आ कौन कहते क्षार अंगार भस्म अठा गुह को साजिबार कंटा तेणु घरे जंगल को क्षार मिलूँ अंगार मिलूँ भस्म मिलूँ अठा मिलूँ आ गृह को आम कौन करुचे बाड़ छाटिक करुचे एबे सीना मॉडर्न जुगर सडल घर है घर पूरा चिकचिक छाड़ुची पूरा रेजेई घर चकमक घर पूरा परिपूर्ण कौ घर है पूरा टाइल पड़ी मार्बल लगी सावार पड़ी पूरा पानी खाली सुरु सार पड़ुची लाट्रिन घर आराम लाट्रिन घर तो आज ठाकुर गोटे आ पूरा आनंद हो गला प्रभु बोले रामचंद्र की जय हो किंतु जिते लाट्रिन पिला दंडा जाऊे गुगुछिया भी बेसी होता कुंडे होता कांडी होता पक्षिया मरिक आम सब लाट्रिन जो बसा टुपु टुप पकाला गामुछा पिंधि जाऊँ पेट फसी जाऊला एवं जुग अच्छी जुग बदली गले पिलाने जुग कौट देला आउ से जुग नहीं बर्तमान इहाड़ लोक देख कौ दिन कौट साबुन कौन जान ना 24 घंटा कनार मार भी साबुन पिला जाऊँच इहाड़ से पट्टी पुराऊँ सानिटाइजर धीरे करके जाऊँच आम आजिका जो बॉडी स्प्रे पकाउचे से सानिटारी भावुचे बर्तमान इच्छा आ हाथ धोते जीवन को हाथ धोते एवं 24 हाथ धोई 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 गोटा बंधु कर पवित्र मो हाथ चम उठीगला हाथ धोई देकी मुझे जीवन सारा धोई चम उठीगला भगू गला अधे चम फुटे उठी जा कौन तो न पशु बोले रामचंद्र की जय हो भगवान श्रीकृष्ण की जय आस आम विश्व को जीवा कौन कवि कहते एते पकार सेवा करी नित्य पर उपकारी तो लोक इति उपकार से आसुला गछ प्राय जेबे होई संसार मध्य देह बही तो मनीष यही कथा चिंता करता जे गछटी मोर तुक उपकार लगुच मोर शरीर मोर मन मो आखि कान नाक पाट सबुआड़ परमात्मा काम लगता आखि सुंदर कथा देखता मुख भल वचन कथा कहता कान भल कथा शुणता शरीर समाज में काम अर्पण होता ये रक्त अन्य काम लगी जाता ये हाथ अन्य को दान करने काम लगता ये संपूर्ण शरीर मृत्यु पूर्व मुझे लिखि नहीं जाती जे शरीर आगे रहना प्रश्न अच्छे पिला माने गुरुजी आपण शरीर को दान करदे ये पिला आम भी दान कर सारू आम तो मृत्यु मुख जीवु आम बला सब गला आम शरीर अन्य काम लगिज रक्ता भितर 6 वर्ष दौचु समाज कम कर चलीचु प्रति कह प्रति शंक देखी आम बालिया छक पाखे आज को 10,000 गछ लगे से सबुआड़ कहूँ पिला माने प्रति वर्ष किसी ना कि गोटे पचे गछ लगाओ गछ बंची दरकार आम श्रीराम ज्ञान मंदिर के सुंदर सुंदर गछ लगे आम रवि भाई आमर देवा भाई रथ भाई चिकू भाई रामा सामा गोधी केते भाई भौणी माने अक्लांत परिश्रम करी रास्ता करे गछ बची कोचिंग पर गछ किसी केते सुंदर पवन बाजुची तुम मैंने से गछ मूले बस पाठ पढ़ुचे केते सुंदर पवन केते सुंदर परिवेश प्रातस्मरण यज्ञ भजन समस्त पूरी प्रसंग श्रीराम कोचिंग सेंटर देख पिला श्रीराम ज्ञान मंदिर पिला केते सुंदर भाव में परिश्रम करुँच तुम मान द्वारा ये बालिया वृक्ष गंगा अभियान अच्छी गछ 100 गछ लगी तेणु संसार जो आम रहीचे संसार काम करवा दरकार संसार पशिया ना से खाइबा बंचानी
बचिया खाଇବା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଆଜିକା କହୁଛୁ ନା କେବେ ଥୋଡ଼ା ଖାଇବୁ। ଲକଡାଉନ ହେଇଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଖାଇବୁ ଜୁମା କୁଯୋଗ ଜୁମା କଳ ଭଳିଆ 24 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ରେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ରେ ଶରୀର ସିନା ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଇଞ୍ଜିନ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ତୁମ ହଜମ ହବ, ତେବେ ତାପ ତମ ଜାମ୍ କରିବ ହଜମ କୋଉଠି ହବ? ଗଛ ସିନା ଲଗେଇ ଚାଲିଲେ ହବ, ଗଛ କାଟି ଚାଲିଥିବ ଗଛ କୋଉଠି ଉପକାର ଲାଗିବ? ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ କୋରୋନା ଭଳିଆ ସବୁ ଗାତରେ ବି ପଶିବ ମଣିଷ, ଆଖି ପିଛୁଳାରେ ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମନ ବଚନ ଧନ କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରୀ, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପର ଲୋକେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଡଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ, ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେରି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲା ଯମୁନାର ଲାଗେ। ତେଣୁ ଗୋରୁକୁ ଘେନିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯମୁନା କୋଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଆର ତକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଉଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ସବୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଯମୁନା କୋଳରେ କରୁଛନ୍ତି? ଶୀତଳ ଜଳପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନର ହରି। ସେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଖରା ବେଳେ ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲୁଛୁ, ବାପା ମା ଦେଖୁନ ଆଡିକିରି ଏ କୁଆଡେ ଗଲୁ, ଏ କଚନ, ଏ ରାମା, ଏ ନାଥ ଆଡୁକୁଆ ଶୋଷ କାହିଁ ବୁଲୁଛୁ ଆଡେ ସାଡେ, ଆଉ ତାଗିଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଗୋପ ବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକ। ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋପବାଳେ ଦେଖି ପକାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ମାନେ ଭୋକରେ ଆଉଟ ବାଉଟ ବିକଳ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ମିଳିପାରନ୍ତା, ଆମେ କୋଉଠି ଭୋକରେ ମରନ୍ତୁ, ଖାଇବୁ କଣ କୋଉଠି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଗନ୍ତି ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କମାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଗତ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଦାମୋଦର ଦାମଯୁକ୍ତ ଉଦର ଦାମୋଦର ଦାମ ଅଥ ଦୌଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଝଟ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରୀରରେ ସେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପକାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଦାମୋଦର। ତେଣୁ ଆସ ଏ ବିଷୟ ଛୋଟ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର ମାର୍ମିକ ବିଷୟ ଅଛି। ଗଛ ବଢ଼ି ଉପକାର କରିବା, ପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ପରକୁ ଉପକାର କରିବା, ପରର ସେବା କରିବା, ପର ଦୁଃଖ ରୋକି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେତେ ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବ, ସମାଲୋଚନା ଯେତେ ଶୁଣିବା ସେତେ ଆଗୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଗୁରୁଜୀ ଅସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ସଫଳତା ତୁମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ବିଷୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ବାଲିଆକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଲକଡାଉନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ମୋର ଶ୍ରୀରାମ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ବାଲିଆର ଶ୍ରେଣୀ 5ମ ଠାରୁ 10ମ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। ଏ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆପଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ କ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ କୁନି ପିଲା ହିସାବରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରକୁ ମୁଁ ଡାକି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 8, 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ 7, 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ାଯାଉ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋଚନା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥିବେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋ ସହିତ ମୋତେ କହିପାରିବେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରାଇବେ। ଏବଂ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ 7008300162।
पुनः कहूँ फोन नंबर 7008300162। ए वर्ष मध्य हॉस्टेल सुविधा थिला जेहेतु विषम परिस्थिति रे हे पला नाही तो आपण माने भी सहयोग मिलिले यदि रज परे आमे पुनः आपन प्रयास रहिबो। आमे विद्यालय एक आध्यात्मिक विद्यालय जोड़ी सुसंस्कृतवान पिला पढ़िया पाए विशेष योजना विशेष भित्तिप्रस्तर अच्छी विशेष प्रणाली माध्यम पिला शिक्षा करा जाए। ये प्रति पढ़ुवा पिलांकर व्यवहारिक जीवन आचरण बहुत परिवर्तन देखा देछि। परम पूज्य गुरुदेव माताजी आपण दीर्घ जीवन कामना करुछि। आपण सहयोग पुनः रहू। पुनः नंबर कहूँ 7008300162। व्हाट्सएप नंबर है 9937336336 आपण जोगाजोग करेंगे। व्हाट्सएप पर मेसेज पठाई पारे और यूट्यूब चैनल को जिते आप लाइकिंग कर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक जनइबे। ओम शांति। बोले प्रभु जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र भैया की जय, सुभद्रा माता की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की, राधा मैया की जय।